Excuse me, ma'am. Pwede magtanong, ma'am? Pwede po magtanong, ma'am? Ano po yung tawag po dito, ma'am? Dito, ma'am? Kapatid sa Ilocano. Ay, ito, ma'am, kabatito po, ma'am. Ah? Ito po, ma'am. No? Kumakain ka nito, ma'am? Oo. Ay, masarap po ba ito, ma'am? Oo. Masarap yan. Sa'yo na nga rin, ma'am. Ha? Sa'yo na po. Baka binili mo, papahingi mo lang. Hindi, ma'am. Ay, Sticker, ma'am. saan nalalagay yung sticker? Doon sa motor mo, ma'am. Taga saan po kayo, ma'am? Yan sa Mabini, sir. Ay, mabini po. Picture na po tayo, ma'am. What? Thank you, ma'am. Hindi po po. Ingat, ma'am. Diyan, ma'am. Nakikita mo dyan, ma'am. Thank you, ma'am.